संख्या गीत 2 शिखिला कौन शिखिला संख्या गीत 2 एक दुई जानिछ ना नहीं सब जानिछ तले शिखिला तो 2 आखिरे सारा जगत को पारुछंती आमे देखी 2 के आमे सुनी केते कथा पुनी पारुछंती मने रखी 2 हाथे आमे करथिले काम मिलुथिब सदा भात तेबे 2 गोड़ जिपि नाही पाखिडाकु केबे हात তাহলে আমি কোন করেছি আমি আমার দুইটা আঁখি আছে না নাই কতটা আঁখি আছে দুইটা নাই আছে তাহলে দুইটা আঁখি আমি কোন করেছি সব জিনিস দেখুছি পুরা জগতକୁ দেখুছি আঁখি যদি নথব ଆମେ ଦେଖିପାରିବା কি আপনি দেখପାରିବା নাই তো ଆମର দুইটা আঁখি ଅଛି ଆମେ দুইটা আঁଖିରେ কোন করেছি জগতକୁ দেখুছি আঁখিরে আঁখ বই পড়ি পারছ না নাই আঁখিরে দেখিকিনি তাহলে কান কেতেটা আছে তোমার দুইটা কান কান কোন করছে শুনুছ কোন শুনুছ তুমি কোন শুনুছ ডাকুছি শুনুছ মামা কোন ডাকুଛନ୍ତି ବାଇଆ ଆଉ କଣ ଶୁଣୁଛ କାନରେ ଆଉ କଣ କହୁଛି ତୁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ଯେ ଯା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛ କାନରେ ତାର କାନ କେତେଟା ଅଛି ତମର ଦିଟା ହାତ କେତେଟା ଦିଟା ହାତରେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲ ଖାଉଛେ କାମ କରୁଛ ଆଉ କଣ କରୁଛ ପାଠ ଲେଖୁନ ହାତରେ ପାଠ ଲେଖୁନି ପାଠ ଲେଖୁଛେ ଆଉ କଣ କରୁଛ ଖାଉଛ ବଲ୍ ଧରି କୋଉ ହାତରେ ଖେଳୁଛ ବଲ୍ କୋଉ ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁଛ ବଲ୍ ଖେଳୁନ କୋଉ ହାତରେ ଦି ହାତରେ ଧରିକି ବଲ୍ ଖେଳୁଛ ତାହେଲେ କିଏ ବଲ୍ ପକଉଛି ବଲ୍ କିଏ ପକଉଛି ମମ୍ମି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ ବଲ୍ କିଏ ବଲ୍ ପକଉଛି ସିଏ ନା ତମେ ସେ ବଲ୍ ପକଉଛନ୍ତି ତମେ କଣ କରୁଛ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବାଡ଼ଉଛ ବାଡ଼େଇ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଗୋଡ଼ ଆମର କେତେଟା ଅଛି କାଇଁ ତମେ ଗୋଡ଼ କାଇଁ ନେଇ କଲ ଗୋଡ଼ କାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ କାଇଁ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଗୋଡ଼ରେ କଣ କରୁଛ କେମିତି ଚାଲୁଛ କେମିତି ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିକି ସିଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଚାଲୁଛ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ କଣ କରୁଛ ଦୌଡ଼ୁନ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛ ଏମିତି କରି ଦୌଡ଼ୁଛ କେମିତି ଦୌଡ଼ ଚାଲୁଛ ଜୋରେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୀତ 2 ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତାହେଲେ ଆମର ଦିଟା ଆଖି ଅଛି ଦିଟା କାନ ଅଛି ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଦିଟା ହାତ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।